नमस्कार बंधुगण मोर नाम शीतल मु 20 वर्ष बयसरो मो जीवन रे बहुत किछि घटिछि। मु बहुत कम बयसरे प्रथम थर विवाह करिथिली। मोर प्रथम स्वामी अजय थिले। से बहुत भल थिले। आम विवाह परे किछि मास बहुत खुशी रे बीतीगला। आमे बहुत खुशी रे जीवन बिताउथिलु। आमे परस्परर जत्न नेउथिलु। किंतु गोटिए दिन हठात एक दुर्घटना सबु किछि छड़ाई नेइगला। अजय मरिगले। मोर दुनिया नष्ट होइगला। मु दिन राति कांदुथिली। मो माँ बापा मो प्रति दया कले। से मोते पुणी विवाह कराइबाकु भाबिले, जाहा द्वारा मु पुणी थरे मोर जीवन आरंभ करिपारिबी। एथर से मोते जणे धनी व्यक्ति विकासंक सहित विवाह कराइले। विकास 50 वर्ष बयस एवं जणे बड़ व्यवसायी। विवाहर प्रारंभिक दिन गुड़िक भल थिला। विकास मो सहित प्रेमरे कथा हेउथिले। मु भाबुथिली जे हुएत सबु किछि ठीक होइजिबो। किंतु धीरे धीरे मु तांकर सत्य जानि पारिली। से तांको कामरे एते व्यस्त जे मो पई तांको पाखरे समय नाही। से सकाळे शीघ्र ऑफिस जांती एवं विलंबित रातिरे घरकु फेरंती। जेतेबेले से घरकु फेरी थांती, से एते क्लांत जे से केवल खांती एवं सोई पड़ती। मु प्रतिदिन रातिरे तांको पाखकु जीवाकु चेष्टा करे। मु तांकु कुंढेई पकाए। मु तांकु प्रेमरे आलिंगन करे। किंतु से शीतल कुहंती मु बहुत क्लांत एवं से 5 मिनिट मध्यरे सोई पड़े। मु बिछणारे एका सोई पड़े। मु कष्ट पाए। मो आखिरे लुह आसी जाए। मु अनुभव करे जे मोर जौवन नष्ट हेबाकु जाउछि। आमर घर बहुत बड़। 2 महला। तळे एक हॉल, रोसेई घर एवं खाइबा स्थान एवं उपरे एक शयन कक्ष अछि। विकासंकर ऑफिस मध्य घरे अछि। किंतु तथापि से सर्वदा बाहर कामरे व्यस्त। मोर दिन बहुत विरक्तिकर। मु सकाळे उठी जलखिया प्रस्तुत करे। किंतु विकास शीघ्र आसंती, तुरंत चली जांती। तापरे मु घर काम शीघ्र करे। किंतु चाकर माने सबु किछि करुथिबारु मु किछि करे नाही। मु टीवी देखे, पुस्तक पढ़े, किंतु मोर किछि करिबाकु इच्छा हुए नाही। मु केवल विकास घर को आसी मो सहित किछि समय बिताइबा पई अपेक्षा करे। किंतु प्रत्येक थर समान कथा। से क्लांत होई घर को फेरी आसी सोई पड़ती। विकासर बयस हेतु शक्ति ह्रास पाई जाइथिला। से मोते खुशी रखिबाकु चाहंती, किंतु से ताहा करिपारु नाहंती। मु एक नूतन बधू। मोर अनेक इच्छा अछि। मु प्रेम चाहुछि। मु शारीरिक आनंद चाहुछि। किंतु विकास मोते ताहा देई पारु नाहंती। प्रति रातिरे मु आजि किछि घटाइबाकु चेष्टा करे। किंतु प्रत्येक थर मु निराश हुए। मु निजको अभिशाप दिए। मु भाबुछि मो सहित एपरि काहिकी घटुछि। मु बहुत दुखित। मोर एकाकिता मोते ग्रास करुछि। मु भाबिबाकु लागिली जे हुएत मु अन्य कोनोसी पुरुष सहित एही तृषा मेंटाई पारिबी। मु जे कोनोसी सीमा को जीवाकु प्रस्तुत। मु केवल सेही प्रेम एवं खुशी चाहुछि जाहार मु योग्य। मु मोर प्रथम स्वामी अजयंकु मने पकाए। से सबु बेले मो सहित हसुथिले एवं मजा करुथिले। रातिरे से मोते तांको कोळकु नेउथिले एवं मु अनुभव करुथिली जे मोर दुनियार समस्त खुशी अछि। किंतु सेही घटना मो जीवनर सबुठारु खराब दिन थिला। वर्तमान विकास सहित मु सेही प्रेम पई आग्रही। मु अनुभव करुछि जे मु एक पिंजरारे बंद अछि, जेउठारु बाहरको जीवार कोनोसी उपाय नाही। मोर इच्छा मो भितरे निया परि जळुछि एवं मु सेही नियारे जळुछि। तापरे गोटिए दिन रवि मो जीवन रे आसिला। रवि हेउछि आमर नुआ चाकर जिए घर काम करिबाकु आसंती। से युवक। से निश्चय मो बयसर हेबो। शक्तिशाली एवं परिश्रमी। जेतेबेले मु ताकु प्रथम थर पई देखिली, मोर हृदय धड़ धड़ करिबाकु लागिला। तांकर चौड़ा छाती, दृढ़ हाथ एवं सेही लाजकुड़ा हस मते एहा बहुत पसंद आसिला। जेतेबेले से घरे काम करे, मु गुप्त भावरे ताकु देखुथाए। से झाड़ू करे, बासन माजी थाए एवं बहुत भल रोसेई मध्य करे। दिने दिने से मो पई एक स्वतंत्र पनिपरिबा रांधे। मु ताहा खाइथाए एवं तार प्रशंसा करिथाए। से हालुका हसिला एवं मु मो हृदयरे एक अद्भुत खुशी अनुभव कली। मु भाबिली हुएत रवि मोर एही एकाकिता दूर करिपारिबो। मु ताकु मो आडको आकर्षित करिबाकु चाहुथिली। किंतु रवि ता कामरे एते व्यस्त जे मो आडको देखिबा पई तार समय नाही। मु चेष्टा करिबाकु लागिली। गोटिए दिन मु रवि रोसेई करुथिबा रोसेई घरकु गली। मु ताकु पचारिली, रवि तुमे केउठारु, तुमर गा केमिति अछि? से मोते कहिला जे से एक छोट गारु
ଏବଂ ତାଙ୍କ ବାପାମା ସେଠାରେ ରୁହନ୍ତି। ସେ ଏଠାରେ କାମ କରେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ପଠାଏ। ମୁଁ କହିଲି, ତୁମେ ବହୁତ ଭଲ। ସେ ଟିକେ ଲାଜେଇ ହୋଇ ତାର କାମ କରିବାକୁ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଦେଖିଲି ଯେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ ସେତେବେଳେ ସେ ଟିକେ ନର୍ଭସ ହୋଇଯାଆନ୍ତି। ହୁଏତ ସେ ମୋ ପାଇଁ କିଛି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ଏହା ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୁଁ ରବିକୁ କହିଲି, ମୋର ପିଠି ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ହେଉଛି, ତୁମେ ମୋତେ ମସାଜ କରିବ କି? ସେ ଟିକିଏ ସକୋଚ କରି ହଁ ମୁଁ କହିଲେ। ସେ ମୋ ରୁମକୁ ଆସିଲେ। ମୁଁ ବିଛଣାରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲି। ଯେତେବେଳେ ସେ ମୋ ପିଠି ମସାଜ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ, ମୁଁ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତ ହାତର ସ୍ପର୍ଶକୁ ପ୍ରକୃତରେ ପସନ୍ଦ କଲି। ମୋ ଶରୀରରେ ଏକ ଥରହର ଖେଳିଗଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲି। ମୁଁ ରବିକୁ ପଚାରିଲି, ତୁମେ ଏଠାରେ କାମ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କର କି? ସେ କହିଲେ, ହଁ ମାଡାମ, ଏହା ମୋର କାମ। ତାଙ୍କର ଉତ୍ତର ଛୋଟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ଏକ କୋମଳତା ଥିଲା। ମୁଁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି ସେହି ସ୍ପର୍ଶକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାକୁ ଲାଗିଲି। ମସାଜ ପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ଚାଲିଗଲେ, ମୁଁ ଭାବିଲି ଯେ ହୁଏତ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପାଖକୁ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଉଚିତ। ପରଦିନ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋ ପାଦ ମସାଜ କରିବାକୁ କହିଲି। ମୁଁ ସୋଫାରେ ବସିଥିଲି ଏବଂ ସେ ମୋ ସାମ୍ନାରେ ତାଙ୍କ ଆଣ୍ଠୁ ଉପରେ ବସିଗଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେ ମୋ ପାଦ ଛୁଇଁଲେ, ମୁଁ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଆରାମ ଅନୁଭବ କଲି। ମୋ ଶରୀରରେ ଏକ ଉଷ୍ମତା ବ୍ୟାପି ଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି, ରବି, ତୁମର ହାତ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ସେ ହାଲୁକା ହସିଲେ, କିନ୍ତୁ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ। ସେ ବହୁତ ଭଲ। ସେ ମୋ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଇଚ୍ଛା ମୋ ମନରେ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଲା। ମୁଁ ଆହୁରି ଚେଷ୍ଟା କଲି। ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୁଁ ଜାଣିଶୁଣି ଏକ ପତଳା ନାଇଟି ପିନ୍ଧିଥିଲି ଯେଉଁଥିରେ ମୋ ଶରୀର ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ମୋ କେଶ ଖୋଲା ରଖି ହାଲୁକା ମେକଅପ୍ କଲି। ତାପରେ ମୁଁ ରବିଙ୍କୁ ମୋ ରୁମକୁ ଡାକିଲି। ମୁଁ କହିଲି, ରବି, ମୁଁ ବହୁତ କ୍ଳାନ୍ତ ଅନୁଭବ କରୁଛି। ଆପଣ ମୋ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶରୀର ମାଲିସ କରିପାରିବ କି? ସେ ଟିକେ ଅସହଜ ମନେ ହେଉଥିଲା। ସେ କହିଲେ, ମାଡାମ, ଠିକ ଅଛି। ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସି ମୋ ପିଠି, କାନ୍ଧ ଏବଂ ଅଣ୍ଟା ମାଲିସ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ତାଙ୍କ ହାତ ମୋ ଚର୍ମ ଉପରେ ଖସି ଯାଉଥିଲା। ମୋର ହୃଦୟ ବହୁତ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ସ୍ପନ୍ଦିତ ହେଉଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କ ହାତ ଧରି ମୋ ଛାତି ଉପରେ ରଖିଲି, କିନ୍ତୁ ରବି ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ହାତ କାଢ଼ିଦେଲେ। ସେ କହିଲେ, ମାଡାମ, ଏହା ଠିକ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କ କଣ୍ଠରେ କ୍ରୋଧ ଥିଲା। ସେ ତୁରନ୍ତ ରୁମରୁ ବାହାରିଗଲେ। ମୁଁ ବହୁତ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇଗଲି। ମୋ ଗାଲ ଲାଲ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ମୋର ଇଚ୍ଛା ଆହୁରି ବଢ଼ିଗଲା। ମୁଁ ଜାଣେ ଯେ ଏସବୁ ଭୁଲ। ମୁଁ ବିବାହିତ, ବିକାଶ ମୋର ସ୍ୱାମୀ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ଉଚିତ, କିନ୍ତୁ ସେ ମୋତେ ଆବଶ୍ୟକ ପ୍ରେମ ଏବଂ ଖୁସି ଦେଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଜଣେ ମହିଳା, ମୋର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ମୁଁ କଣ ସବୁବେଳେ ଏପରି କଷ୍ଟ ପାଉଥିବି? ରବି ବିଷୟରେ ଭାବି ମୋତେ ରୋମାଞ୍ଚିତ କରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭୟ ମଧ୍ୟ ଅନୁଭବ କରେ। ଯଦି ବିକାଶ ଜାଣିଯାଏ, ତେବେ ମୋର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। ତଥାପି ମୁଁ ନିଜକୁ ରୋକି ପାରୁନାହିଁ। ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ଥାଏ, ମୁଁ ରବି ବିଷୟରେ ଭାବେ। ମୁଁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖେ ଯେ ସେ ମୋ ପାଖକୁ ଆସନ୍ତି, ମୋତେ ତାଙ୍କ କୋଳକୁ ନେଇଯାଆନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ ମୋ ଶରୀରକୁ ଶାନ୍ତ କରେ, କିନ୍ତୁ ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଆଖି ଖୋଲିଥାଏ, ମୋ ସାମ୍ନାରେ କେବଳ ଏକାକିତା ଥାଏ। ଦିନେ ଏପରି କିଛି ଘଟିଲା ଯାହା ମୋତେ ଅଧିକ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କଲା। ମୁଁ ମୋ ରୁମରେ ଥିଲି। ରବି ଘର କାମ କରୁଥିଲା। ମୁଁ ଗାଧୋଇବା ପାଇଁ ବାଥରୁମକୁ ଗଲି। ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ବାହାରକୁ ଆସିଲି, ମୁଁ କେବଳ ଗାମୁଛାରେ ଗୁଡା ହୋଇଥିଲି। ତାପରେ ହଠାତ୍ ରବି ମୋ ରୁମରେ ଆସିଲା। ତାକୁ କିଛି ଜିନିଷ ନେବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ସେ ମୋତେ ସେହି ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଖିଲା। ମୁଁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କିଛି କହିଲି ନାହିଁ। ସେ ମଧ୍ୟ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇଗଲା। ସେ ଶୀଘ୍ର ଚାହିଁ କହିଲା, କ୍ଷମା କରିବେ ମାଡାମ, ମୁଁ ଜାଣି ନଥିଲି ଆପଣ ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେ ତୁରନ୍ତ ଚାଲିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ କିଛି ଦେଖିଲି। ହୁଏତ ସେ ମୋତେ ଦେଖି ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଗଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଧିକ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଗଲି। ମୁଁ ଭାବିବାକୁ ଲାଗିଲି ଯେ ହୁଏତ ସେ ମଧ୍ୟ ମୋ ବିଷୟରେ ଭାବନ୍ତି। ତାପରେ ଗୋଟିଏ ଦିନ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କିଛି କରିବାକୁ ଭାବିଲି। ମୁଁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ଲାଲ ରଙ୍ଗର ଶାଢ଼ୀ ପିନ୍ଧିଥିଲି, ଯାହା ମୋ ଶରୀରକୁ ଭଲ ଭାବରେ ହାଇଲାଇଟ୍ କରୁଥିଲା। ମୁଁ ମୋର କେସ୍ ଖୋଲା ରଖି କିଛି କାଜଲ ଲଗାଇଲି। ଯେତେବେଳେ ରବି ଘର କାମ କରୁଥିଲା, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲି। ମୁଁ କହିଲି, ରବି, ଏହି ଶାଢ଼ୀ କିପରି ଦେଖାଯାଉଛି? ସେ ମୋତେ ଦେଖିଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖି କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ମୋ ଉପରେ ସ୍ଥିର ରହିଲା। ସେ କହିଲେ, ମାଡାମ, ଆପଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱରରେ ଏକ କୋମଳତା ଥିଲା। ମୁଁ ହସି କହିଲି,
धन्यवाद। मु आशा करिथिली जे हुएत से मध्य मोते पसंद करिबा आरंभ करिसंती, किंतु से पुणी तांको कामरे व्यस्त होईगले। रवि बहुत परिश्रमी। से मोते कहिले जे से तांको गारे तांको बापा मांकु टंका पठांती। से कुहंती जे तांको चाकिरी तांको पाई बहुत गुरुत्वपूर्ण। हुएत सेथि पाई से मोठारु दूरता रखंती। से भय करंती जे से तांको चाकिरी हराई पारंती। मु तांकर विपद परी, किंतु मोर निज बाध्यबाधकता मते कष्ट देउछि। मोर इच्छा एक निया परी जहा दिनकु दिन वृद्धि पाउछि। रविर स्पर्श सेही नियाकु आहुरी प्रज्वलित करुछि। मु एही नियारे जळुछि एवं मु जानि पारु नाही जे एहाकु किपरि लिभाइबि। अनेक थर मु भाबिली जे मु रविठारु दूररे रहिबा उचित। मु तांको सहित कथा हेबा उचित नुहे, किंतु मु निजकु अटकाई पारु नाही। जेतेबेले से घरे थाए मोर ध्यान तांको आड़कु जाए। मु तांकर प्रत्येक गतिविधि देखे। तांको हस, तांको आखि, सबु किछि मोते तांको आड़कु आकर्षित करे। रातिरे जेतेबेले मु बिछणारे सोईथाए, मु भाबुछि जे मु इच्छा करे जे रवि मो सहित थांता। मु कल्पना करे जे से मो पाखकु आसीथाए, मते भल पाए, मोर समस्त इच्छा पूरण करे। एही चिंताधारा मते किछि आश्वस्ति दिए, किंतु वास्तवरे किछि हुए नाही। गोटिए दिन मु पुणी चेष्टा कली। विकास सेही दिन घरे नथिले। से एक मीटिंग पाई बाहरकु जाइथिला। मु भाबिली एहा एक भल सुजोग। मु रविकु मो रूमकु डाकिली। मु एक हालुका साड़ी पिंधिथिली जहा मो शरीरकु भल भाबरे हाइलाइट करुथिला। मु कहिली, रवि, मोर अंटारे बहुत जंत्रणा हेउछि, तुमे मते मसाज करिब कि? से मो पाखकु आसी मोर अंटा दबाइबा आरंभ कले। तांको हाथ मो चर्म उपरे खसी पड़िला। मो सारा शरीर रे एक उष्मता व्यापी गला। मु आखि बंद करी सेही मुहूर्तकु उपभोग करिबाकु लागिली। मसाज करिबा समय रे मु बहुत क्लांत होईगली। मु सोई पड़िली। स्वप्नरे मु रविकु मो पाखरे देखिली। मु तार नाम डाकिली। जेतेबेले मु आखि खोलिली, रवि मते अजब आखिरे देखुथिला। मु चकित होईगली। मु रविकु पचारिली कौन होईछि। से किछि कहिला, मैडम तुमे सोई पड़िथिलो, किंतु तांको आखिरे किछि थिला। हुएत से बुझी पारिले जे मु तांको विषयरे भाबुछि। मु बहुत लज्जित होईगली। मो गाल लाल होईगला। मु शीघ्र मोर साड़ी सजाडिली एवं कहिली, ठीक अछि, तुमे जाई पारिब। से उठी चालीगला, किंतु मो मनरे एक झड़ उथिला। रवि कौन प्रकृतरे मो नाम सुनिला। से कौन मो हृदय कहुछि ताहा बुझी पारिला। सेही दिन परे मु भाबिबाकु लागिली। मो हृदयरे एक आशा उठिला जे हुएत रवि मध्य मो पाई किछि अनुभव करे, किंतु सेही समयरे भय मध्य थिला जे से मोठारु आहुरी दूरकु जाई पारंती। मु बहुत द्वंद्वरे थिली। मोर इच्छा मते बाध्य करुथिला। मु निष्पत्ति नेइथिली जे मु रविंकु मो पाखकु आनिबी, जाहा हेउना काहिकी। राति थिला। घरे नीरवता व्यापी गला। सकाळ होइथिला। बाहर दुनिया सर्वदा परि चालुथिला, किंतु सेही राति मो पाई विशेष थिला। मु सेही रातिरे निजकु प्रस्तुत करिथिली। मु एक हालुका खोला डिजाइन ड्रेस पिंधिथिली। एहा एपरि थिला जे मोर चर्म एथिरे निश्वास नेउथिला एवं मोर शरीर एहार नरम स्पर्शरे आहुरी सुंदर देखा जाउथिला। मु मोर केस खोला रखिथिली, जहा मो अंटा पर्यंत प्रवाहित हेउथिला। मु हालुका मेकअप करिथिली। आखिरे काजल एवं ओठरे हालुका चमक। जेतेबेले मु निजकु दर्पणरे देखिली, मते लागिला जेपरि मु एक स्वप्नरु बाहरी आसीछि। मोर मन उत्साहित होईगला एवं मु चाहुथिली जे रवि मो आड़कु आकर्षित हेउ। रवि घर बाहरे ठिया होइथिला। रवि घर कामरे व्यस्त थिला। से जणे सरल परिश्रमी पिला थिला, जिए सबुबेले आखि तळकु रखिथिला। किंतु सेही रातिरे मु ताकु मो रूमकु डाकिली। मो स्वररे किछि थिला, हुएत एक आग्रह, हुएत एक आकर्षण। मु कहिली, रवि, तुमे मो सहित किछि समय बसी पारिबो कि? मु तुम सहित किछि विषयरे कथा हेबाकु चाहुछि। से टिके आश्चर्य हेले, किंतु हम कहिले एवं मो रूमकु आसिले। से मो सामनारे बसिले एवं मु तांको आखिकु चाहिली। मो हृदयरे एक झड़ हेउथिला। मु कहिली, रवि, मु बहुत एका। मो जीवनरे एक शून्यता अछि जहा मते प्रति रातिरे हैरान करे। मु तुमकु मो हृदयरे कौन अछि ताहा कहिबाकु चाहुछि। से मो आखिकु चाहि धीरे धीरे कहिले, मैडम, आपण मते सबु किछि कहि परिबे। मु तुमकु साहाय्य करिबी। मो आखिरे लुह आसीगला। मु कहिली, रवि, मोर वैवाहिक जीवनरे आउ किछि बाकी नाही। मो स्वामी मते समय दियंती नाही। से तांको कामरे बुडी रहंती
ଏବଂ ମୁଁ ପ୍ରତି ରାତିରେ ଯନ୍ତ୍ରଣାରେ ବିଛଣାରେ ଏକା ଶୋଇପଡ଼େ। ମୁଁ ପ୍ରେମ ଚାହୁଁଛି। ମୋତେ ସେହି ଉଷ୍ମତା ଦରକାର ଯାହା ମୋ ଶରୀର ଏବଂ ହୃଦୟକୁ ଶାନ୍ତ କରିପାରିବ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତାହା କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ପାଉନାହିଁ। ରବି ନୀରବରେ ଶୁଣୁଥିଲା। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ମୁଁ ମୋର ଦୁଃଖର ପ୍ରତିଫଳନ ଦେଖିପାରୁଥିଲି। ସେ କହିଲେ, ମ୍ୟାଡାମ, ଆପଣ କଣ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ବୁଝିପାରୁଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ହାତ ଧରିଲି। ତାଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶ ମୋ ପାଇଁ ବିଦ୍ୟୁତ ପରିଥିଲା, ଉଷ୍ମ, କୋମଳ ଏବଂ ବିଶ୍ୱାସଯୋଗ୍ୟ। ମୁଁ କହିଲି, ରବି, ଆପଣ କଣ ମୋର ତୃଷା ମେଣ୍ଟାଇ ପାରିବେ? ମୁଁ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ତାହା ମୋତେ ଦେଇପାରିବେ? ସେ ଟିକିଏ ସକୋଚ କଲେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ସେ ହମ୍ କହିଲେ। ତାଙ୍କ କଣ୍ଠସ୍ୱରରେ ଏକ ସତ୍ୟ ଥିଲା। ସେ କହିଲେ, ମ୍ୟାଡାମ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋ ପାଖକୁ ଟାଣି ଆଣି କୁଣ୍ଢେଇ ପକାଇଲି। ତାଙ୍କ ଛାତି ଛୁଇଁବା ମାତ୍ରେ ମୋର ହୃଦୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଧଡ଼କିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସବୁକିଛି ବଦଳିଗଲା। ଆମ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଗଭୀର ଭାବପ୍ରବଣ ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋ ବିଛଣାକୁ ନେଇଗଲି ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଶୁଆଇଦେଲି। ମୋର ହାତ ଥରି ଉଠିଥିଲା। ଆମେ ପରସ୍ପରର ନିକଟତର ହେଲୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଉଷ୍ମତା ମୋ ଶରୀରକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲା। ଆମେ ପରସ୍ପରକୁ ଆଦର କରିବାକୁ ଲାଗିଲୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ଶକ୍ତିକୁ ମୋ ହାତରେ ନେଇଗଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରେମରେ ଆଦର କଲି। ସେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ସ୍ପର୍ଶ କଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଙ୍ଗୁଠିର ଉଷ୍ମତା ମୋ ଶରୀରରେ ନିଆଁ ଜଳାଇଲା। ଆମେ ପରସ୍ପରର ନିକଟତର ହେଲୁ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୋ ପାଟିରେ ଭଲ ପାଉଥିଲି ଏବଂ ସେ ମୋତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକ ଏତେ ନାଜୁକ ଏବଂ ଗଭୀର ଥିଲା ଯେ ମୋ ହୃଦୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ତୃଷା ମେଣ୍ଟାଇ ଦେଲା। ତାପରେ ମୁଁ ତାକୁ ମୋ ଭିତରେ ନେଇଗଲି। ଆମେ ଦୁଇଟି ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଆତ୍ମା ଏକାଠି ହେବା ପରି ପରସ୍ପର ସହିତ ମିଶିଗଲୁ। ଭାବନା ଥିଲା, ପ୍ରେମ ଏବଂ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଯାହା ମୁଁ ଏତେ ଦିନ ଧରି ଖୋଜୁଥିଲି। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମୁହୂର୍ତ୍ତକୁ ଉପଭୋଗ କଲି ଏବଂ ସେ ମୋର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କଲେ। ସେହି ରାତି ପରେ ମୁଁ ଖୁସି ହୋଇଗଲି। ମୁଁ ରବିକୁ କହିଲି, ରବି, ତୁମେ ମୋତେ ଯାହା ପାଇଁ ମୁଁ ଚାହୁଁଥିଲି ତାହା ଦେଇଛ। ମୁଁ ତୁମକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଏ। ସେ ହସି ହସି କହିଲେ, ମ୍ୟାଡାମ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ ଭଲ ପାଏ। ଆମେ ଦୁହେଁ ପରସ୍ପର ସହିତ ଶାନ୍ତିରେ ଥିଲୁ। ମୋର ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ ହୋଇଥିଲା। ସେହି ଶୂନ୍ୟତା, ସେହି ଆକାଂକ୍ଷା ସବୁକିଛି ଚାଲିଯାଇଥିଲା। ରବିଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ସେହି ପ୍ରେମ ଏବଂ ଖୁସି ପାଇଲି ଯାହା ମୁଁ ପ୍ରତି ରାତିରେ ବିଛଣାରେ ଶୋଇ ମୋ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଖୋଜୁଥିଲି। ଏବଂ ମୋର କାହାଣୀ ଏଠାରେ ଏହିପରି ଶେଷ ହୁଏ। ମୁଁ ଏବେ ଖୁସି ଏବଂ ମୋର ହୃଦୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି କାହାଣୀ କିପରି ଲାଗିଲା? ଦୟାକରି ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।